बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज की तहरीर को आप इसी का तसलसल समझ सकते हैं जो मैंने बरेलवियत में पनपती वहाबियत के रद्द में जवाबन मलऊन पीर मुजफ्फर हुसैन शाह कादरी पर लिखी थी, जो ताइद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बरकत से मोमिनीन व मोमिनात में काफी ज्यादा मकबूल रही। मेरी ख्वाहिश होगी कि तहरीर को आखिर तक जरूर पढ़ें, क्योंकि जो नतीजा मुझे आखिर कलाम में देना है उसे आप कबूल कर सकें, जो कि इंतहाई अहम है। अलबत्ता तमहीद को तवील नहीं होने दूंगा। हुआ ये कि एक ऐसी जगह मुझे मदऊ किया गया जहां प्रोग्राम तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के उन्वान पर था, लेकिन वहां की जाने वाली तमाम गुफ्तगू ढके छिपे अंदाज में मुकम्मल तौर पर शिया दुश्मनी पर मबनी थी। क्योंकि मैं शदीद तकैया की हालत में शरीक हुआ था, तो अपने मारूजात को इस अंदाज में पेश किया कि मकतब अहले बैत का दिफा भी हो जाए और इत्तेहादी लॉलीपॉप भी चूसती महसूस हो। अल मुख्तसर के इस बार इन लोगों ने तौहीन इमामत करते हुए हदें पार कर दी, और ऐसे शातराना अंदाज में कि कोई एतराज भी उठा न सके। यानी हनफियों के इमाम आजम अबू हनीफा के, जिसे देवबंदी व बरेलवी दोनों ऐसे पेश करते हैं कि अगर ये 81 इमाम पैदा न होता तो माअज़ल्लाह शरीयत मुहम्मदी का खात्मा हो जाता। अस्तगफिरुल्लाह, नकले कोफर नाबाशद। चलें जी, अब कुछ मारूजात जो इस महफिल में पेश किए गए थे उसी को मजीद जामे अंदाज में गैर मुतासिब अज़हान को हदिया करने जा रहा हूँ, ताकि अहले हक के मासूमीन आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मुकाबले में जिसे ये इमाम आजम कहकर मुखातिब करते हैं, यानी नुअमान बिन साबित अल मारूफ इमाम अबू हनीफा के फजाइल इन मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की ज़बानी पेश करूँ, जिनकी लिखी हुई किताबों को ये कुरान के बाद सबसे सही मानते हैं और बाद अज़ किताब बारी सही बुखारी जैसे नारे बुलंद करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, इस तहरीर में कुछ ऐसे फतवे भी जिक्र करूंगा जो इंतहाई शर्मनाक हैं, तो गुजारिश है कि इस तहरीर को PG 18 समझकर मुलाहिजा फरमाएं। इंशाअल्लाह इस तहरीर से कारीन पर अबू हनीफा का असल चेहरा भी बेनकाब होगा और ये भी साबित हो जाएगा कि आखिर इमाम का मनसूस मिनल्लाह होना और मासूम होना क्यों जरूरी है। तो शुरू करता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले आप सबके सामने पेश खिदमत है मुबैयना इमाम आजम अबू हनीफा के मुताल्लिक उन मुहद्दिसीन व फुक़हा की राय जिनकी किताबों को कुरान के बाद सबसे सही भी माना जाता है। तो सबसे पहले बुखारी साहब, इमाम बुखारी की राय अबू हनीफा के मुताल्लिक इल्म अस्माउर रिजाल व रावियान हदीस की सवाने उमरी और तारीख पर लिखी गई इमाम बुखारी की तसनीफ किताब अज़्ज़ुअफ़ा वल मुतरूकीन, यानी ज़ईफ और मतरूक रावियान हदीस की किताब की, जिसमें इमाम बुखारी ने मुबैयना इमाम आज़म अल मारूफ अबू हनीफा को शामिल करके ता क़यामत अबू हनीफा के मुताल्लिक अपना नजरिया महफूज कर दिया। मुलाहिजा फरमाए, इमाम बुखारी ने अपनी किताब अज़्ज़ुअफ़ा वल मुतरूकीन में अबू हनीफा नुमान बिन साबित कूफी के बारे में कहते हैं, सुफियान सोरी ने कहा कि अबू हनीफा ने 3 बार कुफ्र से तौबा की। हवाला अल इमामुल बुखारी व फ़िक़्हु अहलिल इराक़, सफ़ा नंबर 66। तोहफ़तुल अक़विया फ़ी तहक़ीक़ किताब ज़ुअफ़ा लिल बुखारी में इबारत मुलाहिज़ा फरमाएं, इमाम अबू इसहाक़ अल फ़राज़ी ने कहा, मैं सुफियान सोरी के पास गया तो उनके यहाँ अबू हनीफा की मौत की खबर पहुंची, तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ मर गया। अबू हनीफा तो इस्लाम की तमाम कड़ियों को एक एक करके तोड़ रहा था। इस्लाम में इससे ज्यादा मनहूस कोई शख्स पैदा नहीं हुआ। नोट, किताब के मुहक्किक ने इस रिवायत को हसन सही कहा है। हवाला तोहफ़तुल अक़विया फ़ी तहक़ीक़ किताब ज़ुअफ़ा लिल बुखारी बाब नून, सफ़ा नंबर 113 114, तबा मकतबा इस्लामिया पाकिस्तान। तारीख अल कबीर अल बुखारी में यूं दर्ज है, इमाम बुखारी ने कहा कि अबू हनीफा मुर्जिआ था और मुहद्दिसीन ने इससे हदीस लेने में खामोशी इख्तियार की है। इसी तरह इसकी राय से भी खामोशी इख्तियार की है। तारीख़ुल कबीर अल बुखारी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 81। जुज़्उल क़ुरा में भी यूं बयान मौजूद है, इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी ने कहा, और अबू हनीफा का ये भी ख्याल है कि जंगली सूअर के इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं और उम्मत मोहम्मदिया से किताल और उन्हें कत्ल करना जायज है। अबू हनीफा का ये भी ख्याल है कि अल्लाह का हुक्म मिन कब्ल, यानी कलाम मखलूक है और नमाज को दीन नहीं समझता, तो इन जैसी चीजों पर इत्तेफाक करके फकीह होने का दावा करता है। अब आगे बढ़ते हुए इमाम मालिक की अबू हनीफा के बारे में राय जानते हैं। जामे बयान में इमाम अब्दुल बर लिखते हैं, इमाम मालिक ने फरमाया,
اگر ابو حنیفہ اس امت کے خلاف تلوار لے کر نکل جاتا تو اس سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اس کے قیاس و رائے سے پہنچا ہے۔ امام عبد البر مزید لکھتے ہیں، امام مالک نے فرمایا یہ معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب ابو حنیفہ آیا تو اس نے قیاس آرائی شروع کر دی اور خائب و خاسر ہوئے۔ محقق نے دونوں کی سند حسن لکھی ہے۔ حلیت الاولیاء کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ امام مالک نے ابو حنیفہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ شخص دین کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، اور جو دین کے ساتھ دھوکہ کرے وہ دیندار کبھی نہیں ہو سکتا۔ خطیب بغدادی اور دوسری سند سے امام ابن عدی لکھتے ہیں، امام مالک نے فرمایا دین میں ہلاکت بہت بڑی بیماری ہے، اور ابو حنیفہ اسی بیماری کا نام ہے۔ بشار عواد نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب امام حاتم رازی کا یہ بیان بھی ملاحظہ فرمائیں۔ امام شافعی نے کہا کہ میں نے امام مالک بن انس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ ابو حنیفہ کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں، تمہارا شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر وہ اس ستون کو سونے کا کہے اور اس کو ثابت کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کو سونے کا کر کے دکھائے گا، اگرچہ وہ ستون لکڑی کا ہو یا پتھر کا۔ محمد ابن ابی حاتم نے کہا کہ امام مالک کی مراد یہ تھی کہ بے شک ابو حنیفہ غلطی پر ڈٹے رہتا تھا اور اس پر دلیلیں دیتا رہتا تھا، اور صحیح بات ابو حنیفہ کے سامنے ظاہر ہو جاتی تو اس کی طرف نہ لوٹتا تھا۔ چلیں جی اب ذرا امام بخاری و مسلم کے بھی استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی رائے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے احادیث رسول کی مخالفت کی ہے اور اپنی رائے سے ان احادیث مبارکہ کو رد کر دیا۔ امام ابو بکر ابی شیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے امامے پر مسح کیا، لیکن ابو حنیفہ کہتا ہے امامے پر مسح کرنا جائز نہیں۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ نے 5 رکعت پر سجدہ سہو کیا ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتا ہے پوری نماز دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ایک اور جگہ امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے وطر سنت ہے، لیکن ابو حنیفہ کہتا ہے وطر فرض ہے۔ المختصر کی ابو حنیفہ نے جن 125 حدیث مبارکہ کی خلاف ورزی کی ہے اس کی مکمل داستان کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 9 کے 36ویں صفحے سے 253 صفحات تک ابو حنیفہ کے متعلق امام ابن ابی شیبہ کی GIT رپورٹ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ امام شافعی کی ابو حنیفہ کے بارے میں رائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد ابن الحسن نے کہا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں زیادہ عالم کون ہے؟ امام شافعی نے فرمایا کیا انصاف کے ساتھ بتلا دوں؟ محمد بن حسن نے کہا جی ہاں۔ امام شافعی کہتے ہیں پھر میں نے کہا اللہ کے واسطے بتاؤ قرآن کے زیادہ عالم کون تھے، ہمارے امام مالک یا تمہارے امام ابو حنیفہ؟ محمد بن حسن نے کہا بے شک تمہارے امام مالک قرآن کے زیادہ عالم تھے۔ اس کے بعد امام شافعی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ حدیث کے زیادہ عالم کون تھے، ہمارے امام مالک یا تمہارے امام ابو حنیفہ؟ محمد بن حسن نے کہا بے شک تمہارے امام مالک حدیث کے زیادہ عالم تھے۔ اس کے بعد امام شافعی نے کہا کہ اب باقی بچا قیاس، تو قیاس انہیں قرآن و حدیث ہی پر ہوتا ہے، پس جو شخص اصول یعنی قرآن و حدیث سے ناواقف ہو وہ قیاس کس پر کرے گا؟ نوٹ: امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی رائے ابو حنیفہ کے بارے میں۔ احمد ابن حنبل نے فرمایا میرے نزدیک جانوروں کی گندگی اور ابو حنیفہ کا قول یکساں ہے۔ امام ذہبی اور بشار عواد کے نزدیک سند صحیح ہے۔ شیخ الاسلام امام حماد بن سلمہ کی ابو حنیفہ کے بارے میں رائے۔ امام عبد العزیز بن ابی رزمہ نے کہا ہم امام حماد بن سلمہ کے پاس تھے، بس انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا تو کہا گیا ابو حنیفہ یہ مسئلہ بیان کرتا تھا، تو حماد بن سلمہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ مسئلہ اس خارجی ابو حنیفہ کی بات ہے۔ اس کے بعد امام حماد بن زید کا ابو حنیفہ کے متعلق بیان۔ اسحاق بن عیسیٰ التبع نے کہا میں نے امام حماد بن زید سے ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ صرف ارجاء میں جھگڑا کرنے میں معروف تھا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام امام ابو اسحاق الفرازی اور ابو حنیفہ۔ امام ابو اسحاق نے کہا کہ ابو حنیفہ کہتا تھا ابلیس کا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک برابر ہے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق یا رب کہتا تھا اور ابلیس بھی یا رب کہتا تھا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام امام اوزاعی کی ابو حنیفہ کے متعلق رائے۔ امام اوزاعی نے ابو حنیفہ کی وفات کے وقت کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس شخص کو فوت کر دیا، یقیناً ابو حنیفہ اسلام کے حلقوں کو ایک ایک کر کے توڑ رہا تھا۔ 10ویں نمبر پر امام ابو بکر بن عیاش کا ابو حنیفہ پر موقف۔ اسود بن سالم نے کہا میں امام ابو بکر بن عیاش کے ساتھ بنی اسید کی مسجد میں تھا، بس ایک آدمی نے مسئلے کے بارے میں ان سے پوچھا، بس اس آدمی نے کہا کہ ابو حنیفہ ایسے ایسے کہتا تھا، تو امام ابو بکر بن عیاش نے کہا اللہ ابو حنیفہ کا چہرہ سیاہ کرے، اور اس شخص کا چہرہ جو اس کے ساتھ کہتا ہے، یعنی ابو حنیفہ کے اس مسئلے کے مطابق۔
इमाम हम्माद बिन जैद ने कहा कि मैंने इमाम अय्यूब सख्तियानी से सुना जबकि अबू हनीफा का जिक्र हो रहा था तो उस वक्त इमाम अय्यूब ने ये आयत पढ़ी, ये चाहते हैं कि अपनी फूंकों से अल्लाह का नूर यानी इस्लाम बुझा दें। अल्लाह इससे इनकार करता है मगर ये कि अपना नूर पूरा कर दे, अगरचे ये बात काफिरों को कितनी भी नागवार क्यों न हो। अब मेरे 12 इमामी होने पर यह 12वीं इबारत खुद अबू हनीफा की ज़बानी इसका मौक़िफ़ पेश खिदमत है। इमाम तिरमिज़ी ने इल्ल तिरमिज़ी अल कबीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 388 इसमें अबू हनीफा का अपने बारे में को लिखा है। मुकरी कहते हैं कि मैंने सुना अबू हनीफा को, वो फरमाते हैं कि मैं जो बातें भी तुम्हें बताता हूँ वो आमतौर से गलत ही होती हैं। यहाँ हुज्जत तमाम करने के लिए इस कौल के रावियान का बयान जरूरी है। इसका पहला रावी अल मुकरी है जिसके बारे में अल्लामा ज़हाबी ने कहा है कि ये इमाम, आलिम, हाफिज, मुहद्दिस और हुज्जत है। इस कौल का दूसरा रावी महमूद बिन गलियान है और ये सही बुखारी व मुस्लिम का रावी है और इमाम ज़हाबी ने इसके मुतालिक लिखा है ये इमाम, हाफिज और हुज्जत है। तो जनाब देखा आप कारीन ने ये देवबंदी और बरेलवी उलमा जिस शख्स को इमाम आजम से पुकारते हैं यानी अबू हनीफा साहब जिनका असली नाम नुमान बिन साबित था, वो किस कदर नालायक और दीन में झूठ डालने वाले इंसान थे। आप कुछ डिजर्ट के तौर पर कुछ उनके फतावा भी बयान कर दूं कि इनके मानने वालों को मजीद सहूलियत फराम हो सके। महारिम के साथ शादी पर हनफी इमाम आजम अबू हनीफा की सहूलत कारी। अबू हनीफा का देवबंदी व बरेलवी हजरात के लिए सस्ता टिकाऊ पैकेज मुलाहजा फरमाए, यानी उस पर कोई हद जारी नहीं होगी। जो शख्स अपनी वालदा जिसने उसे पैदा किया उससे शादी करे, इसी तरह बेटी बहन वगैरह से भी शादी करे तो कोई हद नहीं, अगरचे इस नजदीकी से आगा हो और उर्मत से भी आगा हो। निकाह मुद्दा पर बकवास करने वाले तमाम गैर हलाली हनफी मुल्ला अब आराम से अपनी माँ बहन बेटी खाला फुफी दादी नानी सबसे मुकाला कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रुके जनाब, बस 1-2 और फतवाई पक्कियां फिर तहरीर का इख्तिताम। ऊपर बयान किया हुआ अबू हनीफा का अजीम शान फतवे का दूसरा हवाला। हीरा मंडी के लिए अबू हनीफा की बम्पर आफत, अगर औरत को किराए पर लो और जिना करो तो इस पर जिना की हद जारी नहीं होगी क्योंकि ये अमल जिना में हिसाब नहीं होता। हाँ जी, निकाह मुद्दा के आराम करने वाले मुफ्तियान कुछ कहना है। जानवरों, मैयत और नाबालिग बच्चों से बदफेली के लिए अबू हनीफा की जानिब से खुली छुट्टी। अगर चौपाए जानवर में दुखूल कर लें, मुर्दे या ऐसी छोटी बच्ची जिसके मिसल ऐसी छोटी लड़कियों के जिससे मुजामत नहीं किया करते तो बगैर इंजाल के गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और सही ये है कि जिस बच्ची के महल जिमा में दुखूल इस तरह मुमकिन हो कि उसके अंदर का पर्दा फटकर दोनों राहें एक ना हो जाएं तो वो मुजामत के काबिल है। और अगर मर्द बालिग हो और लड़की नाबालिग हो तो मर्द पर गुस्ल वाजिब होगा और उस लड़की पर वाजिब ना होगा। दिल तो कर रहा है मजीद फतवों की पक्कियां देता चला जाऊं, लेकिन तहरीर यकीनन इंतहाई तवील हो चुकी तो हनफी हजरात को अब यहाँ बख्श रहा हूँ इस उम्मीद पर कि मजहब हक यानी मकतब तशय्युअ पर भौंकना बंद कर दें और ये जो शियों के खिलाफ इत्तेहाद बनाया हुआ है इससे बाज आ जाएं, वरना तुम्हारे चेहरे को ऐसा बेनकाब किया जाएगा कि अपना चेहरा अपने बच्चों को भी दिखा ना पाओगे। आखिरी कलाम में गुजारिश अपने शिया मोमिनीन व मोमिनात से, और वो ये कि कतअन कभी भी इस अबू हनीफा नामी शख्स को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द पेश करके मुखालिफिन पर फख्र का इजहार मत कीजिए क्योंकि ऐसे शख्स को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का शागिर्द गर्दानना सरीहन तौहीन मासूम है। ये नास भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उस शख्स को इमाम सादिक का शागिर्द कहा जाएगा तो उसके बयान किए हुए गलीज तरीन नजरियात और फतावा को अहले बैत से शेल्टर मिलेगा जो इसके जराइम को छुपाने के लिए काफी होगा क्योंकि शागिर्द हमेशा उस्ताद के अक्कास होते हैं। होशियार रहे मोमिनीन। वस्सलाम।